Mpaye odonfo ye da wasese waka ye ho ebre ye besua wasem ye mpaye bo nyina ne se bie yakoma mu na ye nya asem yi ma ye muntiase na ye mfanye adwuma pa ye da wase e wo Jesus Christ di mu amen adofonom ene Yesu Kristo adomunti ode different topic amayen na topic no matodi say he has rescued us from the anger of God. He has rescued us from the anger of God. Amen pa. Wayi yen afri nyankopon abufuo no ano. Yen awurade Yesu Kristo wayi yen afri onyankopon abufuo no ano. Obi be kasa na kwan be so na awurade Yesu abetumi ayi yen afri nyankopon abufuo ano. Yeye menomienu a Yesu awurade asem every day yeye aware say olden days no ana first no onyankopon because of saboni nti onyankopon po wiase nyina oman nyina na only Israelites nko na onyankopon twusu say ye ne man. Amen pa opo ni pa nyina because of saboni ne amumuye binti na ni nyina chi no ye na awurade Yesu Kristo oye ye nkwagye nyankopon no oba be yi yen enu nti no se obi wo ho na wo wiase na oba be ji Yesu Kristo di a na che se oba be ji Yesu Kristo di ye no oba be ya abode foforo enu nti no se abufuo no ananka eba nipa no so no se abufuo no ananka eba ye na yete bone mu no di obeba be wura Kristo mu bia no se abufuo no epepa. Amen pa. Sabufuo no efiri ho because bone na mumuyenti ena sabufuo no da nipa so. Eni nti se nipa no ba wura Kristo mu a na Bible ne se waya abode foforo. Eni nti Nyankopon abufuo na da no so a enka obetam nipa ane Satan nyina kogu oja mu no na chese sabufuo no asienka. Eni nti na yese ye na awurade Yesu Kristo wababe jiyen afiri Nyankopon abufuo no ano. Amen pa. Me pese ye hwebiribi e wo twere no mu. Yenko na yenko Roman fo nwoma na yenko hwebiribi emfiri ho. Romans 2 no verse 5 to 6. Ye hwebiribi Romans 2 verse 5 to 6. O say atemo da homa Yudafo ne amanamawufo osina wakoma dinti na wakoma dene wakoma pirimti wabobua abufuo ano de letwen abufuo ne Nyankopon atentene ne no adi yida no yati ase na wakoma dinti sata manaya ma Kristo mu no na akomade bi da yenso eye bone akomade aye amumuya akomade because of that intino osisa akomade intino wa boaboa abufuo ano letwen abufuo ne Nyankopon atentere ne hallelujah enu ntise eneda wadwana ba Kristo mu na wo ye de Kristo pa sa abufuo na asianka afiri so baso obi ada so teboni mu obi susu me kwa asole de nanso sa abufuo no da so da no so adantia de no wo wiase a oye no de no wo wiase a bone kwan so amumuye kwan so no oti asole mu de but ye da so hu sa de no ewo ne mu enu tiste na Nyankopon abufuo no eda so eda nipa no so enu ntini se ya ba Kristo mu de a na ye de Kristo pa that means abufuo no afri yenso wayida kasia bia si ho a eye temoda the judgment day no eduru ho a die Nyankopon abufuo da no so bia tani pa na de beto oja mu die Nyankopon abufuo da no so bia no obeka tro se firi mi so ko wa wanye ade a etere ene dai ye ba sole na ye hia mu Nyankopon abufuo da so da ye so na
ene ye hwe bibiye Yesu Kristo ba se oba be yiye no afri Nyankopon abufuo no ano. Hallelujah. Yanto aso 6 no ose ono na obesusu nipa nyina nyuma so ade ama won mako ono na obesusu nipa nyina enyuma so ade ama won mako ono na obesusu nipa nyina wonyuma so ade ama won mako hey enyuma na wo ye no eye bone nyuma ana wa ba Kristo munti no wa gya bone nyuma na ho osi ono na obesusu nipa nyina so ade enyuma no ama won mako enu nti na enedai wa wo Kristo mu ma obo enta wo yam wa wunim Kristo mu nso no ye kanfo no ama ose bra na bufuo bi wo ho a sa wo ma Kristo mu a eda wo so. Hallelujah. Enu nti Yesu Kristo ababe ye salvation urade a na esese ye tena ne mu ala na esese ye ma ye ho kwan ala na odien eye de ope because wa ba abeyen afri abufuo no ano because oba Kristo mu a obedi na asem so oba Kristo mu a ti odi agu ho amaye no ye di so enu nti no abufuo ena ye so. Hallelujah. The pesa ye hwade ye efri Kolontofo nwoma no 2 Corinthians 5 no eho da bia ye hwia biribi efri ho aye national anthem na say na wusiti ase efa yan hwɛ 2 Corinthians 5 no ye efri 17 to 19. Hallelujah. Ose enti se obi wo Kristo mu a na waye abode foforo no madada no atwam hwɛ no ba nyina aye foforo enti se obi wo Kristo mu a wankase obi wo nipa bi mu wankase obi wo okwamfo bi mu na mosese obi wo Kristo mu a na waye abode foforo ene madada no atwam bone nyuma na atwam amuye nyuma na atwam wankasa uhuru mu atwam. Hallelujah. Ose obi wo Kristo mu na waye abode foforo ene madada no atwam hwe ene ma nyina ba ye foforo obi wo Kristo mu a oba ba ye foforo esanse wa wura Kristo mu wa dwana firi abufuo no ano aba Kristo mu. That's why now John the Baptist obo su no sidikifo no omo ba ne nche no o ka kira mo se ehuru tiama wa na ka kira mo se munwa ne mfiri abufuo aleba no ano. Hallelujah. Sa pepepe na chese abufuo bi wo ho a wanwane ya mfiri ho a eda wo so abufuo bi wo ho a se nipa koso tena bone mu a eda no so abufuo bi wo ho na se nipa nwana meto Yesu a oda no so enu nti na okasa kira me no mienu enetai. Hallelujah. Abufuo no Yesu Kristo abeyi ya afiri mu na so je ye de ope na so je sa ye tena ne mu. Hallelujah. Ose bi wo Kristo mu a waye abode foforo. Hallelujah. Ose na no ba yi nyina afiri Onyankopon a onam Kristo so apata atweyan afam ne ho. Hallelujah. Ose na no ba yi nyina afiri Onyankopon a onam Kristo so apata atweyan afam ne ho na ode mpata som amayen no. Eni amaye nyina so bi ba ya abode fofra ose ni amaye nyina efiro Nyankopon a onam ye na wurade Yesu Kristo so apata yen afam ne ho. With that Christ, with that Jesus, untumi fam Onyankopon ho e ma ne ye. Hallelujah. Enu nti o say eni amaye nyina efiro Nyankopon a onam Kristo so apata atweyan afam ne ho na ode mpata asum yi amayen no. Yesu Kristo wabeyi ya na fira bufuo na no nanso stay no
yedi bɔne a abufuo ne da so ɛyɛ adwuma enkobi wɔ Kristo mu abɔde afoforo ne kyerɛ sɛ bɔne no onkodi bi ɔyɛ de Kristo pɛ ɔba benya honhom kronkron hallelujah Yesu Kristo ɔba bɛyi yɛn afiri abufuo no ano ɛnɛ de agyinifoɔ sɛ yɛte ne mu ampade a momma yɛni nye na yɛni awusie hallelujah ɔse saa ɛnneɛma nyinaa ɛfiri Onyankopɔn a ɔnam Kristo so atwe yɛn afam ne ho yɛhwɛ adeɛ ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔde pata twe wiase fam ne ho wow ɛne sɛ ɔkyerɛ mu ama yɛte aseɛ pɛfɛ sɛ ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo Yesu mu a ɔde pata atwe wiase afam ne ho na ɔmu wɔn mfonsoɔ angu wɔn so na wɔde mpata asam no asi yɛn mu na ɔmu wɔn mfonsoɔ angu wɔn so amfonsoɔ nipa bɛyɛ no ɔmu ngu wɔn so ɛfiri sɛ ɔde mpata som no asi yɛn mu agyinifoɔ ɔsɛ ɔde mpata asam no asi yɛn mu wow agyinifoɔ Yesu Kristo a yɛnyɛ no yɛnso no mu yɛ Yesu Kristo na aba bɛgye yɛn afiri abufuo n'ano Yesu Kristo na aba abɛsɛvu yɛn afiri anger of God no mu saa de mu anka me no mmienu abufuo bi ɛda yɛn so ɛno nti deɛ ɔde ate hɔ sɛ yɛdi so no ɛsɛ sɛ yɛdi so ɛnneɛma bi ɔde agu akwan mu ama yɛn no ɛsɛ sɛ yɛdi so ɛnte saa abufuo no bɛkɔ so ada yɛn so ɔsɛ ɔmu wɔn mfonsoɔ emu wɔn so why because wɔba Kristo mu you are a new creature wɔba Kristo mu wɔabrabɔ bɛyɛ foforɔ wo ntaare hyɛ bɛyɛ foforɔ wo su bɛyɛ foforɔ woba bɛnya Kristo su obi bia bɛsɛ Kristo ɛno nti na se obi wɔ Kristo mu a ɛno nti Nyankopɔn na Yesu so a ɔtwe wiase ɛfam ne ho ɔde mpata asɛm no asie mu asɛm no na ɛtwa gu ɛnɛ da yi asɛm no na mene mmienu ɛnɛ da yi yɛtena ɔyɛ asom yi ɔde asi yɛ mu deɛ na asɛm no ɛsɛ sɛ ɔdi ntintiman ɛwɔ yɛ mu na asɛm no ɛsɛ sɛ ɛda adi ma nipa nyinaa ahunu sɛ asɛm no te yɛ mu ampa hallelujah Yesu Kristo wabɛgye yɛn afiri abufuo no ano abufuo bi da hɔ ɛma obi a onim Kristo abufuo bi da hɔ ɛma wɔnam wiase abufuo bi da hɔ ɛma obi biara ɔse ɔmfa Kristo ɛnyɛ ne wura ɛne n'agye nkwa ɛno nti sɛ Yesu Kristo waba ne nsam na wato ne nsa frɛ na ɛno toro kenka Kolosiafoɔ nwoma no ɔse wɔyi yɛn afiri suntumi mu deɛ na ba ne dɔba no ahenni mu amen pa abufuo bi ɛda hɔ ɛma obi a onim Kristo agyinifoɔ hallelujah yɛbɛwura Kristo mu dia yɛma yɛbrabɔ mfata no yɛsuba mfata no yɛbibia mfata Christ ɛsan sɛ yɛaba bɛyɛ new creature ɛno to kenka Romans 8 verse 1 a ɔsɛ afɔbuo biara ni hɔ ma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu sɛ wate aseɛ afɔbuo biara adɛnti na ɔka saa because wɔba Kristo mu wɔbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ wosuba bɛsɛ Kristo woni yɛ bɛsɛ Kristo ubibia bɛsɛ Kristo enti na adeɛ ɛsɛsɛ nipa ya yɛbu ne fokum no ɛna yɛn so biam ɛno nti na sɛ afɔbuo biara ni hɔ ma obi biara wɔ Kristo mu Yesu Kristo abɛgye yɛn agyinifoɔ menkasa ɛnkwachi ɛno nti moma yɛntena ne mu ɔse montena mensa mu na mensa mu ntena mu ɛno nti yɛntena nsa ne mu na nsa ne ntena yɛ mu ɔnyɛ yɛ mu adwuma pa na sɛ obi nim Kristo a wafa Yesu ba mpa yɛda n'adini so ahu Christ Awurade Nyankopɔn nom yɛn
na ɔmmoa yɛn.